अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर भटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में मंगल की रात और नवंबर की 4 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और नवंबर की 5 तारीख है। नाज़रीन, आज मैं अमेरिका ही के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में शायद इनका कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान पर भी पड़े, अगर यहाँ पर सियासी नक्शा बदलता है तो। सबसे बड़ी खबर तो जैसा आपको मालूम है, क्योंकि पूरी दुनिया की अखबारात, रसायल, जरायद, टेलीविजन हर जगह पे सुर्खियों में है कि ज़ोहरान क्वामे ममदानी, 34 साल इमिग्रेंट, न्यूयॉर्क के 111वें मेयर मुंतखब हो चुके हैं। ममदानी की जो ये तारीखी कामयाबी है, इसने मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के सियासी नक्शे पर बहुत गहरा असर डालना है, और शायद वो डालना शुरू कर दिया है। The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. नाजरीन, इस इंतखाब में 3 उम्मीदवार थे: ज़ोहरान ममदानी, एंड्रियो कोमो जो कि न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर हैं, और कर्टिस स्लाइवा, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। ये एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या है, क्योंकि आखिरी नतायज आने तक, और याद रखिए कि मुकम्मल नतायज अभी भी नहीं आए, तकरीबन 90% नतायज की बुनियाद पर जो नंबर सामने आए हैं, तो उसमें ज़ोहरान ममदानी को 50.3% वोट मिला है। इसके मुकाबले में एंड्रियो कोमो को 41.6% और कर्टिस लाइवा को तकरीबन 7.1% वोट मिला है। गोया ममदानी को 1 मिलियन से ज्यादा वोट पड़ा है। टोटल वोट आज, यानी ये जो इंतखाब है, इसको हालिया अमरीकी तारीख में, कम अज कम न्यूयॉर्क की तारीख में, इसको याद रखा जाएगा। कई हवालों से याद रखा जाएगा। एक तो ये कि 60 की दहाई में, कहते हैं कि गुज़श्ता कम अज कम 60 सालों में इतने ज्यादा न्यूयॉर्कर किसी भी मेयरल इंतखाब में नहीं निकले जितने इस इंतखाब में बाहर आए। 2 मिलियन वोट पड़ा है, जो कि एक हालिया जो तारीख है, इसका रिकॉर्ड है। और फिर ये कि गुज़श्ता कोई एक सदी के बाद न्यूयॉर्क ने एक इंतहाई कम उम्र मेयर को मुंतखब किया है। इससे पहले जो लास्ट टाइम जिस मेयर को मुंतखब किया गया था, वो कोई 126 साल कबल ह्यू जॉन ग्रांट को बतौर 88वें मेयर जो है मुंतखब किया गया था। 1889 में, 1889 में उनको मुंतखब किया गया था। और उस वक्त मेयर ग्रांट की उम्र सिर्फ 31 साल थी, जबकि ममदानी की उम्र 34 साल है। ममदानी का जो सियासी सफर है, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है। यानी एक इमिग्रेंट जिनकी पैदाइश कंपाला युगांडा में हुई, फिर उनके वालिद यहाँ आ गए, और यहाँ 2018 में, यानी तकरीबन कोई 7 साल कबल, वो अमेरिका के शहरी बने। और 7 साल बाद वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर मुंतखब हो गए। और उससे कबल वो 2 टर्म तक न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर भी रहे। ये न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान मेयर हैं, और शायद अमेरिका की तारीख के सबसे ताकतवर मुसलमान मेयर भी हैं, क्योंकि इससे पहले, वैसे तो अमेरिका की तारीख में पहला जो मुसलमान मेयर इलेक्ट हुआ था, वो टेक्सास के एक शहर में हुआ था 1991 में। उनका नाम चार्ल्स बिलाल था। ये सियाफाम थे जो कि मुसलमान हो गए थे, और टेक्सास के एक कस्बे काउंटी के वो मेयर मुंतखब हुए थे 1991 में। और उसके बाद फिर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमान मेयर्स काफ़ी सारे आए, बहुत सारे आए, जिन्होंने कि इंतखाबात जीते। न्यू जर्सी में बहुत सारे जो है ऐसे आपको मिसालें मिलती हैं कि जहाँ पर इंतखाबात जीते गए। मैसेच्यूसेट्स में, यानी कैलिफोर्निया में, मुल्क भर में आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। लेकिन न्यूयॉर्क का ये इंतखाब जो है, इसको इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इस पर पूरे अमेरिका की नज़र थी। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका पे एक इंतहाई ताकतवर सदर की हुकूमत है, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्त अपनी पार्टी पर भी बहुत मजबूत है, और अमेरिका में उनकी जो, यानी बतौर एक ताकतवर सदर, वो जाने जाते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में एक ऐसे रिलेटिवली गुमनाम सियासतदान का सामने आना, और बिल्कुल नौजवान का, और वो ग्रास रूट लेवल से उठता है, और कोई 90,000 की एक वॉलंटियर्स की फौज खड़ी करता है,
اور پھر اس کے بعد اس پورے شہر کو اپنے شہر میں لے آتا ہے، اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس نے 10 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جبکہ کاؤنٹنگ ابھی بھی جاری ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ نمبر ظاہر مزید بڑھیں گے۔ سر ٹرمپ نے ووٹنگ سے چند گھنٹے پہلے، اور اس کا کل ذکر میں نے اپنے ولاگ میں بھی کیا تھا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے نیو یارکرز کو متنبع کیا تھا کہ وہ اس کمیونسٹ کو، یعنی وہ زوران ممدادی کو ایک کمیونسٹ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ووٹ نہ دیں، کیونکہ اس کی حکومت میں نیو یارک کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا، بلکہ صدر ٹرمپ نے ممدانی کے مخالف جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، وہ پرائمریز بھی ڈیموکریٹک پارٹی ہی کی لڑے تھے، لیکن اس میں انہوں نے ممدانی سے شکست کھائی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ایز انڈیپینڈنٹ آئے۔ تو صدر ٹرمپ نے کل ان کی حمایت کا اعلان کیا، باوجود اس کے کہ اس ریس میں ریپبلکن پارٹی کے کرٹس لائیوا بھی موجود تھے، لیکن صدر ٹرمپ نے ان کی حمایت کے بجائے اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان کیا۔ ویسے بھی ایک بڑی دلچسپ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سر ٹرمپ کا تعلق بھی کوئنس کاؤنٹی سے ہے، جہاں پر میں بیٹھا ہوں، اور ممدانی کا تعلق بھی کوئنس کاؤنٹی سے ہے، وہ یہیں پر ہی رہتے ہیں، اور ساتھ ہی جو اینڈریو کومو ہیں ان کا تعلق بھی کوئنس کاؤنٹی سے ہے۔ بلکہ صدر ٹرمپ اور اینڈریو کومو کی ایک بڑی دلچسپ تاریخ بھی ہے کہ اینڈریو کومو کے جو دادا تھے، ان کا ایک زمانے میں یہاں پر کاروبار ہوتا تھا، تو کچھ یہاں پر میڈیا آؤٹلیٹس میں ایسی خبریں بھی آئیں کہ ایک زمانے میں سر ٹرمپ کے دادا جو تھے وہ ان کے، یعنی کومو کے دادا کی دکان سے کافی سودا وغیرہ بھی خریدتے تھے۔ تو اس قسم کی ایک انٹرسٹنگ تاریخ ہے۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ کوئنس کاؤنٹی جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی شہ سرخیوں میں ہے، اور امریکہ کی سیاست پر چھائی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آج ممدانی نے یہاں پر ایک شاندار کامیابی حاصل کی، بلکہ ریپبلکن پارٹی کو آج کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے امیدواروں نے جو نیو جرسی میں گورنر کی ریس تھی وہ بھی ہاری، وہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندہ جیتی، دونوں خواتین، اور اسی طرح ورجینیا میں بھی وہاں کے جو گورنر ہیں اس کی ریس بھی ڈیموکریٹک پارٹی نے جیتی، یعنی ایبیگیل اسپینبرگر نے ورجینیا کے گورنر کی ریس جیتی، اور وہ ورجینیا کی تاریخ کی پہلی خاتون گورنر منتخب ہوئی۔ یہاں پر ایک اور بھی تاریخی واقعہ پیش آیا ورجینیا میں، کہ وہاں پر غزالہ ہاشمی وہاں کی ڈپٹی گورنر الیکٹ ہوئی۔ غزالہ ہاشمی کا تعلق بھارت سے ہے، اور یہاں پر وہ ان کے والد آئے تھے، پورا خاندان کا یہاں پر رہتا ہے، اور انہوں نے یہ اس سے پہلے وہ ورجینیا کی اسٹیٹ سینٹ کے ممبر تھی، اور اب وہ امریکہ کی پہلی مسلمان ڈپٹی گورنر بھی بن گئی ہے۔ اسی طرح مکی شیرل جو ہیں وہ نیو جرسی کی گورنر منتخب ہوئی ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یوں آج کا دن ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بہت اچھا تھا، اور آج کا دن ریپبلکن پارٹی کے لیے خاصا مشکل تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 1 جنوری کے بعد یہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، ابھی تو اس کی ڈائسیکشن ہوگی، یعنی ان انتخابات کے اوپر ابھی بہت زیادہ لوگ اپنی رائے دیں گے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ نوجوان میئر جو کہ نیو یارک شہر پر اب آنے والے چند مہینوں میں حکومت کرنے والا ہے، اس کا اثر امریکہ بھر میں نظر آئے گا، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی بیس اس سے بہت گرم ہوگی، کیونکہ لاسٹ الیکشن میں ڈیموکریٹس کو کافی نقصان ہوا تھا، ریپبلکنس نے بہت کامیابی حاصل کی تھی۔ اب بھی بہت سارے لوگ ڈیموکریٹک پارٹی سے خاصے ناراض ہیں آج بھی، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ سر ٹرمپ کی حکومت سے بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن جب وہ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیموکریٹ سے بھی خوش نہیں ہے۔ لیکن ممدانی کی شکل میں ان کو شاید ایک ایسی کامیابی ملی ہے، اور اسی طرح جو کامیابیاں ورجینیا اور نیو جرسی میں ملی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو، تو اس سے شاید جو مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہفتے، یعنی آئندہ سال ہونے والے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشنز پر ہونے والا ہے، یعنی اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے، اور اس کا پریشر بھی شاید صدر ٹرمپ پر زیادہ پڑے، کیونکہ صدر ٹرمپ کے اوپر اب یہ پریشر پڑے گا کہ شاید یہ جو کامیابیاں ڈیموکریٹس کو حاصل ہوئی ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں ہوں، یا وہ ورجینیا میں ہوں، یا نیو جرسی میں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہاں پر صدر ٹرمپ کی پالیسیز بھی کہیں نہ کہیں کار فرمائیں۔ ایک اور چیز جو کہ ممدانی کی کامیابی کو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر چونکہ ممدانی بہت زیادہ کھل کر فلسطینیوں کے حق میں بول رہے تھے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ممدانی ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو یہاں آئے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ ان کے خلاف جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، یعنی ICC جو ہے، اس نے باقاعدہ ایک وارنٹ جاری کیا ہوا ہے۔
तो उसकी वजह से उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली थी एक ऐसे शहर में कि जहां पर शायद अमेरिका की सबसे ज्यादा यहूदी वोटर मौजूद है। उसके बावजूद और यहाँ पर उनको यहूदियों की भी बहुत बड़ी हिमायत हासिल थी। इसीलिए आज सुबह यानी वोटिंग से पहले सर ट्रंप ने अच्छा खासा गुस्से वाला ट्वीट भी किया, जिसमें उनका कहना था कि वो तमाम कंजर्वेटिव यहूदी जो कि ममदानी की हिमायत कर रहे हैं ये बेवकूफ़ हैं। इस ये वो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, स्टूपिड। तो वो अच्छे खासे उनसे नाराज हैं। वजह यही है कि ममदानी ने यहूदी कम्युनिटी में भी अपने लिए बड़ी जगह बनाई, बावजूद इसके कि उनकी इसराइल के ऊपर एक पोजीशन है और वो प्रो पैलेस्टाइन है। तो ये बहुत सारे लोग इसको इस नजर से भी देख रहे थे। कल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी थी कि किस तरीके से न्यूयॉर्क शहर का जो मेयरल इलेक्शन है ये बुनियादी तौर पर मसला फ़लस्तीन के ऊपर भी एक रेफरेंडम है। क्योंकि न्यूयॉर्क वो शहर है जहां पर के अमेरिका के, वैसे तो पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा मुजाहरे हुए हैं जंग मुखालिफ, लेकिन न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा हुए। तो इसलिए इसको इस नज़र से भी देखा जा रहा था कि ये शायद जो मिडल ईस्ट की अमेरिका की पॉलिसी है उस पर भी एक रेफरेंडम है। तो गोया इससे कई मतलब अखज़ किए जाएंगे। और मुझे लगता यह है कि शायद इसका असर, अगर ये मोमेंटम डेमोक्रेट्स जारी रख पाए, तो शायद जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके नतज पर इसका असर पड़ सकता है। याद रखिए कि मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिका का सियासी नक्शा यकसर बदल सकता है। सदर ट्रंप की सियासी ताकत आज भी है, अमेरिका का सदर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अगर कांग्रेस का कंट्रोल उनकी पार्टी के हाथ से निकल जाए तो वही अमेरिका का सदर फिर काफी ज्यादा उसके जो ऑप्शंस होती हैं वो कम पड़ जाती है। और उसकी वजह से फिर शायद वो अपना एजेंडे पर अमल तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमेशा मसाइल खड़े रहेंगे। तो इसलिए आइंदा साल यानी आज जो कुछ हुआ है इसका जो असर है वो हमें आइंदा 12 माह में नजर आएगा। और जो आइंदा साल मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं उन पर इनका असर भी जरूर नजर आएगा। मैंने आज पाकिस्तान पर बात नहीं की क्योंकि मेरी राय में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अगर मिड टर्म इलेक्शंस में अमेरिका का सियासी नक्शा बदलता है तो क्या इसका असर अमेरिका की इंटरनेशनल पॉलिसी पर होगा, बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बारे में कोई राय देना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि शायद उस पॉलिसी पर प्रेशर्स के नए जो पॉइंट्स हैं वो जरूर नमूदार होंगे कांग्रेस की सूरत में, जहां पर कि शायद जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी ताकत बढ़े, अगर वो बढ़ती है। वैसे हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि डेमोक्रेट्स आज भी अच्छे खासे अनपॉपुलर हैं। जो पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं मैं उसके बारे में एक और व्लॉग बाद में करूंगा, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आज के इन इंतखाबात पर था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तारीखी मौका है और मेरा ख्याल है कि इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अमरीकी मुसलमानों की तारीख में भी एक बहुत अहम बाब का इजाफा है। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।